कौन जानी मु शिवंकर अर्धांगिनी सती से शिवलिंग को स्पर्श करी मते सत्यर अनुभव हो सारी। सती 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 प्रजापति किछि कहिबार आवश्यकता नहीं। जहा करिबार थिला करि सारिछ। रुहंतु प्रजापति, मु जानी शिवंक द्वारा करा जाइथिबा अपमान बहुत बड़, किंतु जने प्रजापतिंक पई तांको दायित्व आउ तांको कर्तव्य ताठू बड़ आउ किछि भी नुहे। यह सबुठारु ऊर्ध्वरे न्याय नीति नियम एसबुर संस्थापक प्रजापति दक्ष यह किपरि भूली गले। जणे अपराधी को भी अधिकार अछि निजर निर्दोष को प्रमाण करिबा। बसंत उत्सव में शिव संगीत गान करिबार आदेश चंद्रमा देइथिले। तापरे भी अपराध को प्रमाण करिबा पई किछि बाकी अछि। प्रजापति बसंत उत्सव समस्त राग आ भावर समावेश हो पारो यह ही मोर उद्देश्य थिला, किंतु मोर शिवंक सहित कौन संपर्क नहीं। मु जानिछि स्वामी, सी किए जे रहुछि तो ई भवन रे, किंतु आराधना शिवंक करुछि। मु जानिछि से गुप्त शत्रु किए। तमे समस्ते एठू जाओ। ऋषि कश्यप सती मूर्छितरु फेरी छंती। कौन है स्वामी आपण तो चिंतित कौन पाई? मु प्रजापति दक्षଙ୍କ सहित कथा हेबी। शीघ्र तंकु डाक, शीघ्र। स्वामी सती जहा किछि करिछंती मदनी के कहिबारु करिछंती। सी मदनी के जे सती को भ्रमित करिछि स्वामी। मु तुमको पूर्वर सावधान रहिबा पई कहिथिली। जदि आरंभरू ता उपरे दृष्टि देइथांत तेबे आमको एई दिन देखिबाकू पड़ी न थांता। मदनिके को कठोर दंड मिलिबो। एक एपरी दंड जहाकू देखिबा परे शिवंकु केही सहयोग करिबा पई दुस्साहस करिबेनी।
ଡାକ ମଦନିକେକୁ। ପିତାଶ୍ରୀ ସତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଋଷି କଶ୍ୟପ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅତି ଜରୁରୀ କଥା ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ କୈଳାସପତି। ମହାଦେବ, ଏହି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କେଶ, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କ୍ଳାନ୍ତି, ଲାଗୁଛି କୌଣସି ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ମହାଦେବ, ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ସତୀଙ୍କର ଦର୍ଶନର ପଶ୍ଚାତରେ ଆପଣ ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଅଥବା ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କହିବେ ଯଦି କଣ କହିବେ, କିପରି କହିବେ, କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କହିବେ। ଏଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେବର୍ଷି, ବୈରାଗୀ କେବେ ବି ମନର ବଶୀଭୂତ ହୁଏନି। ମାନିନେଲି, ପରନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଏ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ସତୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଅସମ୍ଭବ କଣ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସତୀ, ଯଦି ସତୀଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବୋଧ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବା, ତେବେ ଇଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନା ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ମୋର ସେଠାକୁ ଯିବାର ନଥିଲା। ବୈରାଗୀ ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ତା ପାଇଁ ମୋହ କିପରି? ସତୀ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ, ଆଉ ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ସେତିକି ହିଁ ସତ୍ୟ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସତୀଙ୍କର ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ତ ଏହି ପରିଣାମ ବାହାର କରିବେ ଯେ ମହାମଣ୍ଡଳର ବୈଠକରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସତୀଙ୍କ ଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ତ ସିଏ କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେନି। ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧକୁ ସୁଝାଇବେ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ମତେ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସତୀଙ୍କର ମିଳନ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କରାଇବ। କଣ ଜରୁରୀ କଥା ହବାର ଅଛି? ସତୀ କେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ? ସମ୍ଭବତଃ କେବେ ବି ନୁହଁ।
कौन कहवाकू चाहूचंती आपण काहे संभव नुहे एपरी केउ रोग ऋषि कश्यप जार चिकित्सा आपण पाखरे नहीं? रोग तो बहुत साधारण माता। सती स्थान रे अन्य केही हेइथान्ते तेबे अवश्य सुस्थ हो जाइथान्ते। किंतु सती सुस्थ हवा केवल कठिन नुह, असंभव। ये प्रहेलिका बुझेबार समय नुहे ऋषि कश्यप। जहा किछि कहिबार अछि स्पष्ट कहंतु, स्पष्ट शब्द रे कहंतु। सती सुस्थ हवा एथिपई असंभव कारण सती प्रजापति दक्षंक पुत्री। ये आपण कौन कहउचंती ऋषि कश्यप? मु ताही कहूची जहा सत्य, जो सत्य को मु ध्यान शक्ति द्वारा जानिली। आउ से सत्य यह जे बसंत उत्सव रे नृत्य करिबा समय रे महादेव आउ सती संगीत रे मग्न हेई समाधि अवस्था रे पहुंची जाइथिले। प्रजापति दक्ष सेठी पहुंची जिबारु महादेव नृत्य मध्य भागरु छाड़ी चली गले। आउ सती समाधि अवस्था रे रही गले। समाधि जहाकु जोग निद्रा कहा जाए। व्यर्थ कथारे समय को नष्ट न करी सती को जोग निद्रारू बाहर को आनिबा पई प्रयास करंतु ऋषि कश्यप। मु आपण को पूर्वरु कहि सारिची जे एहा असंभव। काहे की असंभव? कारण महादेवंक स्पर्श ही सती को एई जोग निद्रारू बाहर को आनी परिबो। आउ प्रजापति स्मरण रखिबे महादेवंक स्पर्श केवल काली सूर्यास्त मध्यरे सतींकर जोग निद्रा को भंग करिबो। जदि काली सूर्यास्त मध्यरे महादेव सती को स्पर्श न करंती तेबे सती चिर जोग निद्रा रे चली जिबे। एपरी चिर जोग निद्रा जहार भंग हबार कौनसी समय सीमा नाही। तेबे जना नहीं केते जुग कल्प केते जन्म परे जाई सतींकर ही चिर जोग निद्रा भंग हब। ए चिर जोग निद्रा मृत्यु सम हब सतींक पाई। आपण शुणुचंती प्रजापति आम मध्यरे मात्र सतींकर शरीर रही जीव मृत्यु सम शरीर। एक साधारण रोग साधारण उपचार बिना असाध्य ही रही जीव प्रजापति दक्ष। आपण उपचार करि परिबे। सतींक उपचार पई महादेवंकु ससम्माने आमंत्रण करंतु। आम निकटरे ता व्यतीत कौनसी विकल्प नाही। उत्तर दियंतु प्रजापति दक्ष। आम पाखरे समय बहुत कम अछि।
जदि काली सूर्यास्त मध्य सती जोग निद्रारू जाग्रत न हुअन्ति तेबे केबे भी जाग्रत ही परिबेनी केबे भी नुह। उत्तर दियंतु प्रजापति निर्णय कौन आपणकर निज पुत्री सतींकर उपचार पई निजर शत्रुता को भूली महादेव को आमंत्रण करिवे तो निर्णय नियंतु प्रजापति निर्णय नियंतु महादेव को आमंत्रित करिबा बिना आउ कौनसी विकल्प नाही आपण को महादेव को आमंत्रित करने को हब। बस ऋषि कश्यप माता आपण आपण मर्यादा को उल्लंघन करुछंती कदाचित आपण यह भी भूली जाउछंती जे आपण जहाँक सह कथा हेउछंती से ब्रह्मांक पुत्र प्रजापति दक्ष आउ आपण तांको एक कथा कहउछंती जे सतींक उपचार पई से शिवं को डाकिबे कौन एहा तांकर अपमान नुहे? क्षमा करिवे माता मो उद्देश्य प्रजापति को अपमान करने कदापि नुहे किंतु सती को केवल महादेव ही ए भवन रे शिवं को नाम नेबा भी वर्जित। तेबे सती चिरजोग निद्रा को भंग करिवार संसार रे अन्य कौनसी उपाय नाही। उपाय अछि ऋषि कश्यप उपाय अछि। मो ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष यह संकल्प करुछि जे शिवं को बिना संसार रे केही भी मो पुत्री को सुस्थ करिवे तांको मोर अर्धेक शक्ति और अर्धेक अधिकार देई देबी। आउे भी जदि मो पुत्री सुस्थ न ही पारंती तेबे मु मो पुत्री सती को चिर जोग निद्रा रे चली जीवार देखिबी पछे परंतु शिवं को मो सती को स्पर्श करने को देवी नाही। कौनसी भी मूल्य रे नुहे कदापि नुहे। जहा आपणकर इच्छा प्रजापति पुत्री भी आपणकर अहंकार भी आपणकर। ऋषि कश्यप सती को बंचाई दियंतु सती को बंचाई दियंतु। उठ मदनिके सतींक समाधि केवल महादेवंकर स्पर्श द्वारा ही भांगिब किंतु प्रजापति दक्षं को निजर अहंकार निज पुत्री ठारू केते गुण अधिक प्रिय
तेबे आपण तांको आमंत्रण करंतु ऋषिपर सती मते कहिथिले जे कौनसी कारणवशत महादेव तांको पाखक आसिबाकू चाहुनांती निज प्रेम को स्वीकार करने द्वंद्व रे रहुचंती तेबे एपरी अवस्था महादेव एठिके आसिबा संभव तो नुहे परंतु महादेव को आमंत्रण करिबार क्षमता आपण सप्तऋषिंकर तो अछि महामंडल रे भी आपणक निमंत्रण रे महादेव आसीथिले एबे केवल आपण ही अछंती जे शिवं को आमंत्रण करि परिबे सती को बंचै दियंतु तंग प्राण हे भी आपणक हाथ रे जदि एपरी न हुए तेबे ए प्रेम कथा प्रारंभ हवा पूर्व ही समाप्त ही जीवो सती सती सदा सर्वदा पई चिर निद्रा को चली जीवे सती को चिर निद्रा को जीवारु बंचंतु ए प्रेम गाथा को समाप्त हेबारु बंचंतु ए उपकार पाई ए कणिका आपण को पाखरे चिर कृतज्ञ रहिबो ऋणी तो आज ए ऋषि एक गणिकार मदनिके मु तो व्यर्थरे प्रजापति सहित वाद विवाद करुथिली मार्गदर्शन देइथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद मो महादेव को आमंत्रण करने को कैलाश अवश्य जीवी सती एठिके आसवाक ही पड़ो महादेव को कौन हेछि प्रजापति दक्षक संतान हे एते भयभीत कहीं हेउछ किछि भी हेबनी आम सतींकर निज पितांक शक्ति उपरे भरोसा रख प्रजापति दक्ष संसारर सर्वश्रेष्ठ वैद्य को डाकिछंती से अवश्य ठीक करिदेबे आम सती को चलो एबे तमे जाओ आउ स्नान करि आस से वैद्य आसुथिबे चलो कौन हेछि अदिति माता कौन आपण को लागुछि पिताश्री सती को आरोग्य करिदेबे निसंदेह तुम पिताश्री शक्ति उपरे तो स्वयं ब्रह्मदेवंक विश्वास अछि सेथिपाई तो तांकु प्रजापति दक्षंक उपाधि दिया जाइछि किंतु केजाणी कहीं तम स्वामी ऋषि कश्यपंकु प्रजापतिंकठु अधिक से शिवंक उपरे विश्वास अछि चलो तमे जाओ जाई स्नान करिनियो से वैद्य आसुथिबे जाओ आज्ञा माता स्वामी स्वामी सतींकर एपरी अवस्था अथच बाहर को जाउछंती मो पद कौनसी अहंकार बंधन रे बंधा नुहे अदिति अपितु मु सती को बंचेबा हेतु ही स्वयं महादेव को एठिके आनिबा को जाउची कारण ए अवस्थारु सतींकर रक्षा केवल महादेव ही करि परिबे बस यहाँ ही सत्य अच्छा तेबे एक कथा कहंतु स्वामी ए कथा तो शिवं को भी ज्ञात थिबो ना जे सती तांको स्पर्श रे जोग निद्रारु बाहर को आसीबी
ମହାଦେବ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ଥାଏ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ସତୀଙ୍କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? କିପରି ଆସିବେ? ସିଏ ତ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏବେ ପ୍ରଜାପତି ଆସିବେ, ଆସି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଗୃହକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ତାପରେ ସତୀଙ୍କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ଶିବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନଠୁ ବି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ତ ଶିବଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାମୀ। ଶିବ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବକୁ କେବଳ ସତୀଙ୍କୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱାମୀ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ମାନୁଛି ପିତୃପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧ କରି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଅନି ଯେ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ପିତା। ଅଦିତି, ଅନ୍ତତଃ ତମେ ତାଙ୍କର ଅନାଦର କରନି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଏ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନୁହଁ, ଏ ସମୟ ସତୀଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାର। ସତୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିବେନି। ଆଉ ନାହିଁ ପିତାଶ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ପିତାଶ୍ରୀ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସତୀଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେବେ। ମୋର ମୋ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ। ଦେଖିବା କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତୁଛି। କଣ ହେଲା ଋଷିବର? ରହିଗଲେ କାହିଁକି? ମନରେ ସଂଶୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ମହାଦେବ ମହାମଣ୍ଡଳ ବୈଠକକୁ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ନିରାଦର ହେଇଥିଲା। ଜାଣିନି ଏବେ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା କୈଳାସ ଋଷିବର। ମାନ ଅପମାନ ଏସବୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସମାଜର ବସ୍ତୁ। ଏସବୁ କୈଳାସରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଠି ତ କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସଂଶୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ନିସଂକୋଚରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ମୋ ପରି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସଂସାରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଏପରି ନାହିଁ ଯାହାର ଉପଚାର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ, ଭ୍ରାତା ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଆମ ପୁତ୍ରୀ। ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସତୀଙ୍କୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବୁ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଦୀପ ପ୍ରହର ହେଇଗଲାଣି ଋଷିବର। ଏ ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତୁନି। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସତୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ତ କ୍ଷଣିକର କାର୍ଯ୍ୟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ସତୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କହିବାକୁ କେବଳ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ଋଷିବର। ମହାଦେବ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ? ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କାଲିଠାରୁ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ଏ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ କେବେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ? ଏହା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସମ୍ଭବତଃ ଏବେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ଜଳର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିପାରେ? ନା ନା ନନ୍ଦୀ, କେବଳ ମହାଦେବ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ? ମୋତେ ବି ତ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କଥା ହିଁ ସେହିପରି ନନ୍ଦୀ। କ'ଣ ମାତା ସତୀ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଉ ଏବେ କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବ। ଆଉ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବ ସତୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଚିର ଯୋଗ ନିଦ୍ରାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଋଷିବର। ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥରୁ ଜାଗ୍ରତ ବି କରିହବନି। ଆଉ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ, ତେବେ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରଳୟ ଆଣିଦେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଋଷିବର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନନ୍ଦୀ? ସତୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମାଧିରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନା ଋଷିବର, ଆମେ ପ୍ରଳୟର କାରଣ ହେବୁ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଋଷିବର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ତ ମାର୍ଗ ଥିବ। ଆମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମହାଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧିରୁ ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବି ନାହିଁ। ନା, ସମାଧିରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ସତୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସତୀଙ୍କୁ। କ'ଣ ହେଲା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର? ପ୍ରଜାପତି, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ।
आम औषध व्यर्थ हो जाइछि आउ संसारर कौनसी भी औषध सती को मूर्छितरू आरोग्य करि परिबनी। कौन सती को उपचार असंभव? कदापि नुहे, कदापि नुहे। आमको आज्ञा दियंतु। प्रणाम। जदि कली सूर्यास्त मध्य सती जोग निद्रारू जाग्रत न हुंती तेबे पुणी केबे जाग्रत ही परिबेनी, केबे भी नुह। कौन है प्रजापति ऊपर विश्वास कमी जाऊनी तो भरोसा रख। अश्विनी कुमार असफल होइचंती परंतु अंतिम मार्ग बंद हो जाइनी। एबे आहुरी भी अनेक गुड़िए मार्ग अछि मो सम्मुखरे। सतींकर किछि भी हबनी। शिव चाहूंती जे मु तांकु मो पुत्री को जोग निद्रारू जाग्रत करिबा पई प्रार्थना करिबी, परंतु शिव ए संसार तम पई नुहे नवग्रह को पई चले। ग्रह मानकर कुदृष्टि राजा को भी भिक्षुक करि दिए आउ से मानकर शुभ दृष्टि भिक्षुक को भी राजा। नवग्रह शिवंकर गर्व और अभिमान भांगी दियो। निजर शक्ति मानक प्रयोग रे सती को जोग निद्रारू बाहर को नहीं आस। यह मो आदेश। कौन है चंद्रमा? सती को सुस्थ न करी नवग्रह चलीगले कहीं? प्रजापति आम नवग्रह शक्ति मध्य एते सामर्थ्य नहीं जे आमे तांको स्पर्श करि परिबु। प्रजापति आपन को कदाचित उचित लागिबनी, किंतु आज मो मनर कथा कहूची। मु आरंभरू देखि आसुची जे आपण शिवंकर अपमान करि आसुचंती आउ से सब केवल आपणक अहंकार तृप्ति पाई करूचंती। आज आपणकर एई अहंकार आपणक पुत्री प्राण नबाक बसिची। जदि आपण आपणक पुत्री को किंचित प्रेम करुथांती तेबे छाड़ी दियंतु अहंकार आउ ता पूर्व सूर्यास्त हो जाऊ आमंत्रित करंतु। शिव दयालु
ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଯିବେ। ଏବେ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯଦି ତମେ ମୋର ଜାମାତା ହେଇନଥାନ୍ତ ତେବେ ଆଜି ତମର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ତମକୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ସମାନ ଭାବିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜଣେ ଭଲ ଜାମାତା ହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି, ସତୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନା ତମେ କରିପାରିଲ, ଆଉ ନା ହିଁ ତମର ସାଥୀ ନବଗ୍ରହ। ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ତ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବି ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ଏବେ ପରାଜିତ ନବଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ?